बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामिईन, अज़ीज़ान गिरामी और सामिईन बातमकीन, आज की ये नशिस्त इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह तिब्बे यूनानी के मुताल्लिक़ रहेगी और सिलसिला ब सिलसिला, मरहला ब मरहला इलाज, अमराज और बहुत सी जो बुनियादी चीज़ें हैं जो तिब से मुताल्लिक़ हैं वो ज़ेर बहस आती रहेंगी। आज की इस नशिस्त में इंशाअल्लाह बहुत बुनियादी बातें और वो बातें भी ख़ास तौर से जो आवाम में गलत मशहूर हैं, उन गलतियों का भी इज़ाला किया जाएगा। तिब, इलाज, मेडिकल साइंस, चिकित्सा, ये बहुत अहम और बुनियादी हैसियत की हामिल है इंसान की दुनियावी ज़िंदगी के अंदर। रब्बुल इज़्ज़त ने जिस तरह इंसान को पैदा किया उसी तरह जो है इंसान की सेहत के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और कौन कौन सी चीज़ें उसके लिए नुकसानदेह हैं और उसकी ज़िंदगी का खिलवाड़ करने वाली हैं और नुकसान देने वाली हैं, या उसके उस ज़िंदगी के उरूज और इर्तिक़ा में रुकावट और दुश्वारियाँ पैदा करने वाली हैं, उन सब को भी अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम और आमोख्तगान अज़ल के ज़रिए दुनिया में भेजा गया। एक तबीब और एक मुआलिज और एक डॉक्टर को कितनी चीज़ों का बुनियादी तौर पर आलिम होना चाहिए, वाकिफ़ होना चाहिए, माहिर होना चाहिए, शनावर होना चाहिए, वो ये है। एक तो इल्म कीमिया है जिसको केमिस्ट्री कहते हैं, और दूसरे इल्म तबइयात है जिसको फ़िज़िक्स कहते हैं, तीसरे इल्मुल हयात है जिसको बायोलॉजी कहते हैं, चौथे इल्म तशरीह आज़ा है जिसको अनाटॉमी कहते हैं, पाँचवें इल्म मनाफ़े आज़ा है जिसको फ़िज़ियोलॉजी कहते हैं, और छठे इल्मुल अमराज़ है जिसको पैथोलॉजी कहते हैं, सातवें इल्मुल अद्विया है जिसको मेडिका कहते हैं, आठवें इल्मुल इलाज मेडिसिन एंड थेरोपेटिक्स है, नवें इल्मुल जराहत है जिसको सर्जरी कहते हैं, दसवें इल्मुल काबिला यानी मिडवाइफरी है, और 11वें तिब्बे कानूनी है जिसको मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं। और इन सब में ज़्यादा फौकियत वाली चीज़ और अहम चीज़ वो इल्मुल इलाज है, यानी मेडिसिन एंड थेरोपेटिक्स। ये सबसे बढ़कर है और सबसे अहम चीज़ है। एक तबीब और हकीम और डॉक्टर और मुआलिज को अगर दूसरी चीज़ें उसके इल्म में नाक़िस हैं लेकिन वो इलाज करने में माहिर और कामिल है, तो बस उसने एक मुआलिज का फ़रीज़ा अंजाम दे दिया। लेकिन दूसरी चीज़ें उसको बहुत आती हैं, केमिस्ट्री भी खूब आती है, फ़िज़िक्स भी बहुत अच्छी आती है, और इल्मुल हयात बायोलॉजी से अच्छी तरह वाकिफ़ है, इल्म मनाफ़े आज़ा फ़िज़ियोलॉजी का भी माहिर है, इल्मुल अमराज़ पैथोलॉजी का भी वाकिफ़कार है, इल्मुल अद्विया मेडिका का भी खूब शनावर है, इल्मुल इलाज में लेकिन वो नाकाम है और नाक़िस है, कोरा है, कोता है। तो ये उसकी बदनसीबी है और वो हकीकत में सही तबीब कहलाने का मुस्तहिक नहीं है। मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों, ये इल्म तिब दुनिया में कैसे आया? तो कुरान करीम ख़ुद ब खुद इसके मुताल्लिक़ बतला रहा है कि हज़रत आदम नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब रब्बे कायनात ने पैदा फरमाया तो उनको सारी चीज़ों के उलूम अता किए गए, कोई चीज़ छोड़ी नहीं गई। व अल्लम आदम अल अस्माअ कुल्लहा, उसको मुअक्कद कर दिया। एक तो ये कि अस्मा में अलिफ लाम इस्तिग़राक़ी है, कुछ बचा नहीं,
پھر لفظ کلہا سے اس کی تاکید کر دی گئی اور زیادہ اس کو شیورڈ کیا گیا کہ کوئی چیز دنیا میں کوئی شے ایسی نہیں رہی جس کا علم باری تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ عطا کیا. تو ظاہر ہے طب اور میڈیکل سائنس بھی آ گئی. آپ نے وہ علوم حضرت شیس علیہ السلام اپنے صاحبزادہ کو دیے، عطا کیے، اور اسی طریقے سے پیغمبر بپیغمبر سلسلہ بسلسلہ وہ علوم جو ہے منتقل ہوتے رہے. انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم کے ذریعے مخلوق تک اور ان کی امتوں تک وہ علوم آتے رہے، اور امتوں کے اندر پیدا ہونے والے ماہرین ان کی روشنی میں علاج کرتے رہے اور ان علوم کا تجربہ کرتے رہے اور میڈیکل سائنس کو جو ہے بڑھاتے رہے اور اس کا ایک تناور درخت بناتے رہے. ہمارے معاشرے میں بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہندوستان، پاکستان اور یہ ہمارے ایشیائی جو ملک ہیں ان کے اندر یہ بات بہت مشہور ہے، اور یوں سمجھ لیجئے کہ کون سا لفظ میں اس کے لیے استعمال کروں، زہر باد کی طرح مشہور ہے کہ حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والتسلیم سے جڑی بوٹی بولتی تھی. یہ بات قطعاً غلط ہے، علم کی بنیادوں پر سراسر غلط ہے. اس کا کوئی ثبوت نہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں. حضرت لقمان حکیم تھے، حکمت کے بام عروج، حکمت یعنی دانائی کے بام عروج پر تھے، دانش مندی اور عقل مندی کے کوہ گراں تھے، فردانگی اعلیٰ درجے کی رب العزت نے ان کو عطا فرمائی تھی. بے شک تو حکمت ان کے لیے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، حکمت بمانے دانش مندی ہے، فردانگی ہے، باتوں کی گہرائیوں اور تہوں تک پہنچنا مراد ہے، ان کے انجام اور عاقبت سے واقف ہونا مراد ہے. یعنی آپ بہت ہی دور اندیش تھے، بہت ہی اعلیٰ درجے کے عاقبت اندیش تھے، اور چیزوں کی گہرائی اور پرکھ میں بہت کامل مہارت رکھتے تھے. لیکن وہ حکیم بمعنی معالج یا ڈاکٹر نہیں تھے. ان سے کسی جڑی بوٹی نے کبھی کلام نہیں کیا، یہ بات سراسر غلط ہے. اب جڑی بوٹی نے کس سے کلام کیا اور کس سے جڑی بوٹی بولی، اس کو اچھی طرح آج کی اس نشست میں غور سے سن لیجئے، اور یہ اس نشست کا ماحصل اور خلاصہ ہے. اس کو خود سوچئے، سمجھیے، ذہن نشی کیجئے، دوسروں تک پہنچائیے. امام محدث جوزی رحمۃ اللہ علیہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل فرماتے ہیں کہ جناب سرور کائنات تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑی بوٹی جو کلام کرتی تھی وہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کلام کرتی تھی اور ان سے گفتگو ہوتی تھی. آقائے نامدار سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسی حکومت بے نظیر عطا فرمائی تھی کہ اس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں. انسانوں پر حکومت تو ہوتی چلی آئی ہے، لیکن جن مخلوقات کو دیکھا نہیں جا سکتا جیسے جنات ہیں، پریاں، اسی طریقے سے ہوا، اس پر حکومت کسی نے نہیں کی. اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ان چیزوں پر حکومت تھی. آپ جو ہے چرندوں کی، پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے، آپ چیٹیوں کی بولیاں اور گفتگو کو سمجھتے تھے، اور آپ جو ہے پریوں پر حکومت کرتی تھے. اور آپ کا تخت سلیمانی جو مشہور ہے، دنیا جانتی ہے، وہ ہوا کے دوش پر اڑتا تھا اور صبح سے لے کے شام تک 1 مہینے کی مسافت کو طے کرتا تھا. اور اس تخت کے اندر تخت نشی کون حضرات ہوتے تھے؟ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم کی ایک صف ہوتی تھی، صلحاء کرام کی ایک صف ہوتی تھی، علماء کرام کی صف ہوتی تھی، زاہدوں عابدوں کی قطاریں ہوا کرتی تھی. تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خاندان کا کوئی نہ کوئی فرد ہمیشہ سجدہ شکر میں
मसरूफ़ रहता था। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस अज़ीम और बेमिसाल जो आपको हुकूमत मिली थी उसका शुक्र अदा करने के लिए हर शख्स आपके ख़ानदानी का, सुलेमान ख़ानदानी का, उसके लिए मौक़ूफ़ रहता था। चुनाचे आक़ाए कायनात ताजदार मदीना अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम जब सजदे में जाते थे और सजदे से सर उठाते थे, तब सजदे की जगह एक पौधा उगा हुआ पाते थे और वो पौधा आपसे हम कलाम होता था, हम गुफ्तगू होता था, आपसे बातचीत करता था और कहता था कि हज़रत खालिक़ कायनात ने जल्ला जलालहू अम्मा नवालहू ने मुझको इस मकसद के लिए पैदा फरमाया है, इस मकसद के लिए पैदा फरमाया है। चुनाचे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उसी वक्त कलम और कागज़ को मंगाकर उसकी बातों को लिख लिया करते थे और वो बतलाता था कि मैं फ़लाँ मर्ज़ की दवा हूँ, मैं फ़लाँ मर्ज़ की दवा हूँ, मैं फ़लाँ मकसद के लिए पैदा किया हुआ हूँ, फ़लाँ बीमारी का इज़ाला मेरे ज़रिए हो सकता है। तो इस तरह जो है ना वो तिब की जो कायनात है, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन पौधों की ज़मानी कागज़ात के अंदर समेटी और कागज़ात को उनसे जो है भरा और वो तिब का, मेडिकल साइंस का एक बहुत बड़ा हिस्सा बने। तो मोहतरम सामीन व अज़ीज़ान किराम, जो गुफ्तगू और बातचीत हुई है जड़ी बूटी से और पौधों से, वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुई है, हज़रत लुक़मान हकीम की कभी नहीं हुई है। हकीम बेमाना हिकमत, दानाई, अक्लमंदी की है, इलाज मुआलजे के नहीं है। आज मैं अपनी बात को इसी पर ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप इन मालूमात को दूसरों तक बहम पहुँचाएँगे और किसी भी मालूमात के लिए, राब्ते के लिए 98 99 82 92 18 इस नंबर को हमेशा याद रखेंगे। आपका खादिम इकबाल अहमद कासिम।